Maayong buntag, church! Pag-introduce ni kayo sa amin, nakulbaan. Truly, it's such a great privilege, an honor, and also kanang kulba gyud no nga mag-preach. Lahi pud na experience sa worship leading. O tinuod gyud sa una mo anak ko na nga naman si Kuya Sami nga alas 2 naman matulog mag-andam og wali. Pero tinuod jud di. Nagwatak og 12, nahuman ko og 4 a.m. Tapos balik og tulog, kaya malipong nagyug ko. Kana, ang Ginoo ba, inaana ang iyang ginahimo sa atong mga pastors, no? A lot of sacrifice happens when we prepare the Word of God. So, you continue to pray for our pastors, our teachers. Kay kung wala ang mga ingon-ana ng mga tao sa church, maabot ang panahon nga, ang next generation, dili na kaila kung kinsa si Jesus. Kung maingon na sila, si Jesus, unsa na siya, katong cartoon character sa Superbook, dili na sila makabalo kung kinsa siya. So let us continue to pray for our leaders, our pastors, teachers. So let me start by showing you a short video and few pictures that will prepare you for our today's message. So please watch this. Ang atong video, common ni siya nga story sa mga bata. Apaliw ko off daw sa lights. Thank you. The Hare and the Tortoise. Story sa bao ug sa There rabbit. once was a speedy hare who bragged about how fast he could run. Tired of hearing him boast, the tortoise challenged him to a race. All the animals in the forest gathered to watch. The hare ran down the road for a while and then paused to rest. He looked back at the tortoise and cried out, "How do you expect to win this race when you're walking along at your slow pace?" The hare stretched himself out alongside the road and fell asleep, thinking there is plenty of time to relax. The tortoise walked and walked, never ever stopping until he came to the finish line. The animals who were watching cheered so loudly for Tortoise that they woke up Hare. The hare stretched and yawned and began to run again, but it was too late. Tortoise was already over the line. Moral: slow and steady wins the race. Okay. So, kumpiyansa kaayo si Rabbit. I hope na ang mag-pray ta na ang ato ang LCD mahimo na gid siya LED, no? Kaning naamay bag-o karon nga LED ang tama ba ko, bro, no? Ang LED ang ginatawag nga mas klaro na gid kay siya pero rag mahal kay na siya pero wala may gyud mahal sa Ginoo, no? He will provide. Let's pray. So mo to siya ang video and napay few pictures, mga duha ka pictures sa ato ipakita. Okay. Unsa man na siya? Maklaro ba sa ubos bao? Na almost na siya sa finish line. The next. Okay, ingon diri, by perseverance the snail reached the ark. Imagine mo, di ba, all creatures, all animals dapat mosulod sa ark. Istoryahan na ni Chichay, Chay, unsa kaya ang snail, no? Wala pa siguro na buhat ang ark, plano pa, na ginahinay na gitsag padulong dito, kay, parte niyang hinayag yun. Kanya habang ginabuhat pa ang ark, siguro nagahulat na lang siya, nga mahuman ang ark para musaka na po siya, kay hinay gid kaayo siya. So, mauna, unsa ang inyong masulti sa video, sa mga pictures? Ha? Slow and steady wins the race? Bahalag hinay, basta kanunay? Unsa pa atong masulti? Ha? Padayon. Dili kumpiyansa pareho sa rabbit. Okay. In this generation, ang atong topic karon medyo dili kaayo ni siya desirable, dili taganahan ani sa iyaha. No, kay karon nga generation, we live in an instant and fast-paced world. We don't want to wait too long.
We don't want long cut, but we prefer much of going through the shortcuts to avoid the hassles, no matter what the cost. We make everything or at all costs shorten or fasten things. Kinsa may ganahan maghulat, kinsa may ganahan og long cut, no? For example, sa una telegrama or email nimo ang sulat. Karon isang email lang in a few seconds madawat na sa tao sa pikas nga country. And sa social media, no? We can communicate to our loved one in a split second. Si Yokyok sa among sister sa Canada, i-text lang namo mag-chat ta, o dali dayon maka-chat dayon mi, makita namo ilang balay, maklaro dayon namo unsay nahitabo didto. And also in communication, ingon ana ka paspas sa social media for fast foods, di ba? Mansin ninyo, daghan na kay fast food karon. Bisag dili healthy pero ganahan kaayo ta kay lami. Unya paspas kaayo siya makakaon dayon ta, di ba? Mas dugay man gyud tong kaldereta kung lutuon nimo, di ba? Mas dugay gyud ang gulay pinakbit kung lutuon nimo. Say malagot pa ta sa penongs kay dugay kaayo, gutom na kaay ka. Kay giluto pa man siya pero sa Jollibee, sa McDo, kuan lang di ba te kanang drive-thru naa dayon ang food. And also sa travel, sa transportation, we can now have high-tech airplanes to bring us to a country in a few hours or less than a day. Diba? Sa US, I don't know, 14 to 18 hours lang. No? Ingon ana na ta ka high-tech, o ingon ana ang tao nag-imbento para madali ang kinabuhi. Ang microwave, diba? Para mainit din ang pagkaon, isulod lang dito, naabagod na sa una. No? Murag, it's beyond our imagination na naay microwave. And karon, wala may problema na it's not bad to be kanang ingana nga kinabuhi, no? But sometimes dili po na pud siya makatabang because it develops laziness, it lessens or loses the beauty of sacrifice and waiting. It often keeps us from learning moral lessons from the necessary pain or experience. Usay dili ta gusto og pain, dili ta gusto og suffering. No, magreklamo din ta, Lord, ingon ka. Mana dayon sa Ginoo. Ngano man to, Lord, di ba ingon ka anak ko nimo? Question din sa Ginoo. But suffering and pain is part of our life. It often, kung instant pinaminta atong kinabuhi, it often makes us miss to one of the most important virtues and in life, and that is perseverance. So let me bring you to my topic, to the topic entitled Perseverance to Finish the Race. And let us all stand as we will read our scripture, Hebrews 12:1 to 2, and then we'll go to James 1, verse 2 to 4. Let us read, everybody. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. And for the KJV or King James Version, let's read this verse again. Wherefore, seeing we are all compassed about so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set at the right hand of the throne of God. For our next text, James 1, verse 2 to 4, let's read. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Let us pray. Dear God, we are so humbled, O God, for being here in this place, Lord.
Salamat, Lord, because you love us, O God. That is why, O God, we are able to come here together in spite of our unworthiness, Lord, in spite of our failures, Lord. We thank you because we can come boldly before your throne of grace. And we thank you, O God, this morning that, Lord, we can feast at your table, O God. Pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong, Lord. Daghang salamat, Lord, because as we hear your word, Lord, we will never be the same again. Lord, you will change our lives, O God, and you will allow us to realize, Lord, that, Father, in this Christian walk, Lord, we need to persevere. We need to persevere to be able to finish the race well. Thank you so much for what you have done and for what you're going to do. Thank you that you will override the preparations, O God, that I have done. Lord, take control, Lord. Take control of my mouth. Take control of every heart, O God. And we pray, O God, for all the churches today. We pray that you will bless every pastors, bless every members of the church all over the world who are worshiping you in spirit and in truth, O God. Allow them, Lord Jesus, to experience your presence, Lord, and to get out from the churches, Lord God, never be the same again, O God. Daghang salamat, Lord, and we commit all these things into your hands. In Jesus' name, amen. Please be seated. Hallelujah. Sige, kuhiton sa doon nato atong katapos sulti siya. Nalipay ko, kay maminaw gyud ka karong buntaga. Amen. So, let me tell you that personally, I can say that life has two major races. Lumba. Duha ka major nga lumba sa kinabuhi or contest. No? Ang una is the earthly race, or that is the temporal. Na ang goal diha is to be on top, to be successful, as based on sa atong culture or society nga gi-expect sa atoa. For example, sa education, no? Expected ta sa earthly race nato nga makagraduate gyud ta. Pareha ni Ted, dili lang nakagraduate, nakapasa pa gyud siya sa board exam. So engineer na siya karon. Hallelujah, no? And sa atong career, or for example, I take parenting as a career. Namayon ka nga sa lumba sa kinabuhi, importante nga you will be a good parent, no? Daghag mga expectations as a parent para atong anak magdako pod nga tarong pod nga bata, no? And kung businessman ka, you're expected to deliver as a businessman, no? Mo-gain good ka. Kung teacher, expected ka nga mag-produce og daghan nga mga batanon nga knowledgeable og maayo pud ang pamatasan. Pastor, no, labo na ang pastor. Dili lang padaghanay og member pero quality gyud nga mga members. Nga someday pagbalik sa Ginoo, wa gyud mga bilin, no? So dili lalim mahimong pastor. And sa ato ang kalibutan karon, when we say earthly race, murag moingon gyud kag hisgot gani dayon tag honors sa school. No, maghisgot din tag awards. No, kay kung magtarong ka kag eskwela, maka-award ka, maka-honor ka. And sa performance, Kuya Sammy, ana siya ganina, mag-meeting ta, evaluate ang performance. Dili man pwede nga, magkinabuhi lang ta nga, whatever will be, no? Kung say may tabo ugma, okay ra. Makakaon, dili, okay ra. Dili man na pwede nana. In a race, you should win. In a race, magtarong yun ka. Dili pwede sa rabbit nga, pabanjing-banjing nan siya, kumpiyansa ka siya, kay hawad man siya, kusog siya mudagan, nagtulog-tulog siya dito sa kilid. Hantod, ano siya nakabantay nga, nakauna na giday dito ang bao. Dili na ang race, kailangan ang race, mo compete gyud ka. No? It's a lumba or contest. Sa accomplishments, kumusta ba as a father or as a teacher, as an engineer, ako as a social worker, as a government employee, unsa kong mga accomplishments? Sa office, mag-isura sila promotion. Mga yun, ana, di ba, importante man nga, mo promote pug ka, nandili lang pud ka permanente diha sa level 1, matinga ka nga, no, di man ko gina-promote. Na siguro something sa kuha. Napatay concept nga, because when we think of a contest or when we think of a race, dili pwede nga level 1 lang ka permanente. So, we can ask ourselves now, in this earthly race, how am I doing as a mom, as a mother, as a father? Am I leveling up? How am I doing as a drummer or as a part of the music team? Am I improving?
Muna pero minta mo ginaistoryahan sa balay, whether we like it or not, bisan pag unsa ka spiritual, you have to excel sa skill, di ba? Dili pwede nga hanggang dyan ka na lang, no? Kailangan mo eskwela pa ka para ma-improve ang imong, for example sa music, no? Sa pag drums nimo. Because the earth is like that. The earth is kanang naa siya contest gyud, na siya kinahanglan mo angat ka, or else kung stagnant ka nga tao murag lisod pud na siya, murag dili ka maka-glorify sa Ginoo kung permanente lang imong kinabuhi diha lang kutob. Ang imong nilutuan sa balay, magsige reklamo imong anak. Uy, kataonan kay sa una, mag-share si Yok-Yok. Ma, permanente na lang bata isda, murag matubuan ako himbis. Kataonan si Yok-Yok sa una. Hindi lang ta pinirito, matubuan kog himbis. Bas iday pwede na i-improve na po si mama mo na nag-improve, nag-level up si mama sa iyang mga sudan. No, it's that's life is all about. It's a sad thing or maraguol kaayo kung wala ka nag-level up sa imong kinabuhi. Because life is a race. But more than earthly race is number 2 mo na yung pinaka-importante nga lumba. Ang heavenly race, which is the eternal race. Ang goal diha is to be saved from eternal punishment and live a perfect life with God through Jesus Christ in heaven. So, okay lang na maningkamot ta sa earth, no? To excel, that's good because especially imong motive, you bring glory to God. But dili dapat ang atong focus lang diha. Kaya ang atong kinabuhi is more than the earthly race. We have this heavenly race. So muna nga kinahanglan gyud ta we fellowship always with our fellow believer kay kung isa lang ka, maluya ka, maglisod na ka og survive sa imong Christian race or Christian walk. Kinahanglan ka mo ana sila pastor perminti, you read your Bible, you pray. Sa pa natong mga activities sa church, no? Bible study. Kay nga no, God will still be God kung dili ka magampo, pero ikaw ang lugi. No? What? Kung wala kay ampo-ampo, wala kay ginhawa-ginhawa, patay na ka. Kataod-taod, magsakit to na, patay na, di ba? Because prayer is the breath of our spiritual life. And God's word is the food of our spiritual life. Muna, balik-balik si pastor, say, mura natag ka na, word of God, kinahanglan ta maging pure. Kaya maglisod ta og run the race kung daghantag mga bagahe nga dala ng mga sala. Later, we will discuss that. And in both races, both are important, but I can say, mas importante gyud og dapat tutukan nato ang heavenly race. And sa duha ka major nga races, we need perseverance, the most important virtue or the key to finish well. Ang perseverance. Unsa man diin ang perseverance? So to understand better ang atong topic, let us first look at these two important words, the race and perseverance. Unsa man ang race? Sa Greek verb, it is translated as let us run. So mo kag-race, mudagan. Car racing, dili pwede ang car, dili mudagan, no? Magpabankuan lang. Sa marathon, they run. It speaks of ongoing action, walay paghunong. And it could be translated as let's go on running. And race will never be completed without the concentration of purpose and will. So pag naagani kay lumba, dapat naa kay purpose. Dili kay maski asa na lang ka padulong. Naagid na siya agianan ang race. And then it will take a strenuous effort. If we want to be successful, we must give ourselves wholly to this one thing, running with all our might. Dili pwede sa race nga kanang mudagan lang ka kung ganahan ka, no? Or ay mong speed, no? Na pud nimo hinay-hinay. Kailangan sa race gyud strenuous kanang kapoy gyud. Tanan imong energy imong ibutang. It means willing to forget about everything except this all-absorbing desire to gain the prize. Ang imo lang yung desire nga makuha gyud nimo tong premyo. Mao na ang race. So sinabot ano, when we say race, ingon ana siya ka, grabe, passionate gyud siya nga makuha ang prize. How about perseverance? Napa. Ang race is, the word race is, okay, please, naala ko yung typo error, that is perseverance na van.
Perseverance na siya. Perseverance is, dali, check na ko ha. Yes, that's still a race. Tama. The word race is in Greek, agona, where we get the English word agony. Imagine mo, no? It means that it is not going to be easy to finish, for we will meet with many hardships, trials, and heartaches along the way. So imagine niyo, ang Christian life is a race. So kung pahayahay lang imong Christian life karon, marag mangutanan na kita, hala. Wala na yung mga pagsulay, wala na yung hardships. Kulbaan na taana. Okay? So let's go to perseverance. Ingon sa Merriam-Webster, perseverance is the quality that allows someone to continue trying to do something even though it is difficult. Sa kapoy na kaayo, no? Pareha sa pag-prepare of wali. Kutulugon, nagad-kaay ka, pero padayon, dili gyud ang Ginoo gyud magsulti. Padayon. Yun ana. Pag-eskwela, kapoy na kay ang thesis. Nami na kay undang. Pero kailangan, or else dili ka ka-graduate. That is what is about perseverance, no? Allow someone to continue to trying to do something even though it's difficult. It's a continued effort to do or achieve something despite difficulties, failures, or opposition. Bisag nag-fail na ka, bisag na ay mo babag. No, maingon nga hinayo lang na inyong praise and worship kay Saba. Magsulat og letter atong silingan. Kay Saba daw. Maka-discourage, no? Makaingon ka nga, unsa man ni, uy, di na lang gidaetaan ni pakantaon og kuan, pero we persevere, we still worship God, no? Dili pwede nga mababagan ta sa atong pagdayeg sa Ginoo. And also in Holman Bible Dictionary, perseverance is maintaining Christian faith through the trying times of life. The believer was expected to faithfully endure and to remain steadfast in the face of opposition, attack, and discouragement. So, importante nga makasabot ta mga Kristohanon nga sa atong Christian life na agi attack, na ay mga oppositions, na ay trials, o kinahanglan ta mo persevere. Ingon diha maintaining Christian faith through the trying times of life. Next, from the Greek word translated ang perseverance as endurance or perseverance, which literally means an abiding under or to abide. Tanaw na ko sa dictionary, ang abide is to be there, to stand, to bear. Di gyud ka muhawa, bisag gikapoy na ka imong anak matinggahi ag ulo. Dili gyud ka mo persevere gyud ka kay ko ang mama imuha gyud siyang i-train nga makasabot gyud siya unsa ang hygiene. Niya akong anak si Faith perti kaayo. Iyag yung kaunon, iyang kamot, iyang taas na ko, kalot, nagkaroon bitaw siya og kanang sana, talipaso. Pero, kapoy kayo usay balik-balik ka, wash your hands properly, Pero, you persevere because you understand nga, later, pagdako niya, masabtan na niya, o ma-apply na niya, o gingnan ako siya, imo na po nang itudlo sa imuhang anak. Faith, anak sa iya. So we persevere, we stand, we abide, we stay with our child. We stay when we persevere. Di kita mo undang, bisag sakit na, discouraging na. And still from the Greek word, in the other New Testament verses, it is translated patience. So may kag perseverance, i-relate po siya i-translate po siya into patience. Patience may be passive, that is endurance, under the general trials of life. But patience may also be active. When we say active, moingon na ka mo, relate na ka nag-perseverance, which involves persistence in well-doing. Padayon sa paghimo og tama, even if everybody's doing the wrong thing. No? And fruit-bearing, miski ang uban, nagkaluyan na, wala na munga. No? And running the appointed race despite the trials and distractions of life, by Vine's Complete Expository Dictionary. And perseverance is the hard work, ingon pa ni Newt Gingrich, is the hard work you do after you get tired of doing the hard work you already did. Parang tongue twister, no?
Imo nag-hard work na ka, pertinan nimong trabaho, pagkahuman, wa gihapon, padayon gihapon ka. Wa gihapon, padayon gihapon ka. Wa gihapon, padayon gihapon ka. Wa gihapon, hangtod, dili gid siya mahuman. Ug katawanan kaayo no kay when we share the word of God about perseverance, ako gyud ang una nga gitistingan jud sa Ginoo. You know, nag-send gyud ko og text sa church kay I have palihog kog pray ninyo, I have an 803,000 nga dapat i-liquidate. Wala ko nagunit ang kwarta, but the documents are with me, so kailangan siya i-balance. Nya, balik-balik ni mong i-check. Di gyud mo balance eh. Kulangan pag 39,000. Kadugayon akong balik-balik, kulangan pag 25,000. Nana pa si mama sa tilor na nakahilak na ko daw og inampo. Okay? Kasabot siya, unsa na, dili good ko accounting, I'm a social worker. Allergic ko og number. Pero nagayon mo kog payroll. Yung anak ko sa ginulod, unsa man ni Lord, oy, binuang naman ni, pero dili ka magreklamo mo, ingon ko sa ami, gihasay na sa mo sa Ginoo. Ug sige kog balik-balik, na stiff neck na ko hapit, nagpahilot, nakasakit gid akong likod. Ate Manessa magpatabang na jud. Murag kailangan siya expertise sa accountant, pero that's all about murag gianan ko sa Ginoo ni nagpadikit pa gid ko og mga post-it kay 3 copies of it, pirmahan sa among accountant unya gipatawag na ko tong Wednesday, gikasab-an ko sa among accountant, asan ang imuhang liquidation. Ug hadlo kay namo accountant mga saba kay daghan kaayo ang makadungog. Wa na siya pakialam. Maulawan ka didto. Nya dili man nimo gyud sala nga ano kay daghan pa kay kag trainings nga gikandak. Kasab-an ko ni asa naman ni nganan na dako kay ang tingog. Ndo kay lako na kay ko pero sige lang, yes mami nanana. Padayon na pud kog himo. Unya, gipadikitan na kog post-it, perting daghan nag-pages, magagmay nga post-it ko. Lord, asa naman akong mga kauban? Uy, kaya akong kauban po, gitapod sila sa lain nga training. So, wala ko'y kauban. Nya nang Ginoo sa ko, perseverance. Sige kog dikit. Lagi, Lord, para effective ka, mag-preach. Perseverance. Ug hangtod karon, wala gyapon na sulbad ang akong kuan. Nya na po ko'y training na pod. So, unsaon man ako pagsulbad, Lord, oy, pero padayon, balik-balikon to, o mangay kog wisdom sa Ginoo, unsaon to siya. That is perseverance. Hard work you do after you get tired of doing, believe, di man mo mutuo sa kuano, pero, you know, I make the evenings morning. Usay, matulog, magwatak og 2 a.m., tapos hangtod 4 a.m., wala pa ako nakatulog niya. Usay, luya na gid akong lawas, 4 a.m. up to 5 a.m. maning kamot kog tulog, up to 6. Tapos, dali na pud kog prepare para maadto na pud ko sa training. Nya nakaingon ni jud kog, Lord, wala pa jud kay sign, Lord, na mohawa na ko diri sa DSWD. Ano ko, Lord, wala pa nag-move ang cloud. Ano Ginoo? Wala. Persevere. Ano ang Ginoo? So, when you say perseverance, daghang gina siya pagsulay. Ug di gyud ka ganahan sa imong sitwasyon. Doon ay joy, pero kung pwede lang unta na kay option ba? May ana gani. So ingon ana ang perseverance. And then for me, I define perseverance as a courage to continue doing what is right or what pleases God. Kaisog. Kay kung dili kaisog, surrender gyud ka. Murisay na gyud ko nga wa sa panahon. O kabalo ko nga wala dili malipay ang Ginoo sa ako ang desisyon. Kay nagbuot-buot man ko. Mo-apply na lang ako sa compassion. Di ba? Inko, Lord, mo-apply na lang ko sa compassion. Ay pagbuot-buot ulib. Ana. So, it is a courage to continue doing what is right. Karon naabot tay mga ginapabuhat sa Ginoo sa tuwa nga dili gud ta ganahan pero kabalo ta mao na ang makalipay sa Ginoo. That is perseverance. You take courage. And a best expression of love para sa ako ang perseverance. Kay ngano, kung nahigugma ka sa isa ka tawo bisag wa na kay pagbati, usahay, mayon sila, love is a decision, not a feeling. A decision to persevere to your wife bisag naglagot lami na kaay si biyaan. 'Di ba? A decision to stay. A decision to persevere to your wife, bisag naglagot lami na kaay si biyaan. 'Di ba? A decision to stay. A decision to persevere to your wife, bisag naglagot lami na kaay si biyaan. 'Di ba? A decision to stay. A decision to persevere to your wife, bisag naglagot lami na kaay si biyaan. 'Di ba? A decision to
in something, kay love nimo siya or passionate ka, nag-continue kag engineering nga kurso, kay gusto gid nimo na siya. Or nag-continue kag cross-stitch, bisag nagkapas mo na ang akong pinsan. Kay gusto gid niya mahuman, passionate jud siya ana. Ingon ana ang perseverance. When you love something or someone, you stay. Di gyud ka hangtod di nimo na siya mahuman, no? I can say, nakaingon ko na, Lord, by God's grace, love gyud ay tika, although sa grasya sa Ginoo. Kay, when I always testify this, when my husband died, especially pag lubong na sa iya sa sementeryo, murag makuyapan, di na ko kasabot sa kong gibati nga. Nagsige na lang kong ingon sa Ginoo nga, Lord, kung dili lang gyud ti ka love, sikog ana, kung dili lang gyud ti ka love, I will give up my faith. Kay nasuko ko sa Ginoo kay ngano man nga wala gyud ko naguyab-uyab, gihulat gyud nako siya. Tapos bawion lang nimo after 3 years. Mga ingon ana nako mga feeling ba. Tapos pinakalit na ingon ani nga dagan ko pauta na Lord kung dili lang gyud ti ka love, nasuko gyud ko pero dili bot pasabot nga kanang masuko dayta no, mo give up na ta sa ato ang gigugma. Amen ba? Naisip ko ni ate si kuya. Di ba? Ingon ana, para sa kuha is perseverance is the best expression of love. Kay di gid ka moundang. Just like Jesus, ana si Jesus sa kuha, when I disciple my sister, si Jivay, no? Ko Lord, gikapoy na jud ko Lord. Ako gi-entrust sa imo si Jivay. Ana. Lord, ni Lord, hindi ko grison. Stay with Jibay. Ana. No, katong especially tong trying times pa kaay ni Jibay sa una, bago pa siya anak kahili. Bay, manimba lagi ta bay. Ano ko siya, parehas baya ta bay. Kita ra diri, mga mama diri, parang lahi pa yung case kay. Ano, bay, dalo na to tong anak kasi mama baya, gidala baya gid niya kita sa church mo, nang nag-church kita permanente. Bay, ali, tindog, ana. Usay, makapoy na ko, anang Ginoo sa ko, nganong kapuyon man ka kay Jibay, manggani ko gikapoy sa imo. Ang lagi, Lord, sorry, Lord. Padayon, og mentor, yung nana. Hangtod, nakita na ko si Jibay nga, makastand na siya sa children's ministry, og siya na anggi. Glory to God, good, no? Sa una, ang children's ministry, grabe kaayo. Tanan, age level, ginaipon, o niya among mga anak, gagagmay kaayo, 2 years old, magsulat-sulat sa blackboard. Nya, si teacher dito istorya na sila Candy, ipon sila. By God's grace, sa sacrifice, no, kauban si Jibay, sa Tibembem, si Jibay karon siya na ang isa sa mga nagalid kauban ni Chichay. So, dapat dili lang yun ay mo give up, no? Glory to God. O si Jesus ang pinaka-example yun. Kaya wa mo siya ni-give up sa kuha. Muna ana si Mama, pag mag-away po sila ni Papa, si Mama, Lord, ikapoy na jud ko. Imo po ingon sa Ginoo sa iya ha. Ayaw give up kay wala pud ko na-give up sa imo ha. So muna ang challenge ato ang matag-o sa karon. Let's not give up on our children, on our jobs, on everything that God has given to us kay muna ang kabubuton sa Ginoo. Unless kung dili na kabubuton sa Ginoo, buhi dayon na. And also for me, it's an enduring faith. Perseverance is an enduring faith, an inner strength or power that pushes a person, no, to pursue or reach her dreams. Na maski lisod, maski imposible, he has that faith na kaya nako ni I can finish it. So mauna siya. Importante ang damgo para mo endure ka kay imong faith, you have this vision. I want this to happen, so you endure. Ang tud wala pa na siya nahitabo, di gyud ka moundang. So in any race, you will find certain elements. Hapit ako. You will have the spectators of the race. Kanitan awon nato ni sa lumba daw sa dagan, mo ni siya ang mga elements, or naa ni siya nga present. The spectators of the race, the preparation before the race, the course of the race, the trainer of the race, and the prize at the end of the race. Okay, let's proceed. Spectators of the race, kinsa man ni sila? In the ancient Greek, athletic contests were held in amphitheater. No, the contests were very popular among people. Kanang kita mo ng amphitheater, no, ingon ana sa una niya makita nila kanang bisan karon di ba?
magdagan palibot ang mga runner or ang car. And then, daghan kaayog tao, mga 45,000 to 70,000 mag-witness, magtanaw, no? Kung kinsay makadaog. And sa ato ang Christian life, based atong text sa Hebrews, no? Kung imo tan-awon pa sa 12 and verse 11, we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Ingon sa ato ang text, kinsa man to sila? The heroes of faith are our witnesses. Kinsa sila? Si Noah lang naman, si Abraham lang naman. Mga big time ba, no? Si Enoch, si Sarah, si Isaac, si Jacob, si Moses nga grabig faith nga nahati ang Red Sea. Si Rahab, tama man ko no Moses, masig naman nahati ang Red Sea. Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, daghan pa kaayo ng mga heroes of faith. And these Old Testament saints who lived by enduring faith are the great cloud of witnesses that surround us. Kaulaw, no? Tanaw sila sa to. Pero, dili lang ni siya pasabot na witnesses nga nag-expectate, nagtanaw lang sa to. Actually, the passage of Hebrews nga atong gibasa is not about nga nagtanaw sila, nag-cheer sa ato. They are called witnesses because they have this first-hand experience of God. No? Ug kabalo sila kung unsa ang mag-suffer kauban ang Ginoo. And ang ingon diri, for by faith the men, ingon sa Hebrews 11 verse 2, for by faith the men of old obtained a testimony, having obtained a testimony through their faith, pero did not receive what was promised. Wa pagay nila nadawat ang gipromise sa ila sa Ginoo. Ginapaabot pa nato. Mao ni sila. And the testimony of these heroes of faith are the victorious nature of enduring or persevering faith. No? Mao na siya nga kani nga mga tao ang ilang testimony nga kung kauban nimo ang Ginoo ug mo persevere ka under trial, persevere in faith, you will be victorious even though they endured great hardships along the way. Let me read. No, in Hebrews 11:33, these heroes of faith conquered kingdoms, ingon diri sa verse, performed acts of righteousness, obtained promises, shut the mouths of lions. Kinsa man tong nag-shut sa mouth sa lions? Siguro na takaila. Si Daniel, no? Si Daniel way kahadlok, sa langob way leon. Ingon nila, dili na sa langob way leon, sa langob sa langob may nga naay leon. Nagampo siya sa Ginoo, gitubag siya dayon. Di ba? Kung naday mga layon sa itong kinabuhi, ang atong imuon is pray. So, quench the power of fire. Kinsa man na? Elijah. Kinsa pa itong gibutang sa marag oven? Sigwa na takailaan nila. Shadrach, Meshach, Abednego. No? Gibutang sa oven, kaya di man sila mag-worship sa Ginoo. O, wa sila naluto. Napa sila extra nga kauban. Si Jesus. These are our witnesses. And escape the edge of the sword. Kinsa man eh? Ngunahuna ang Sunday school teacher. From weakness made strong. Paul. Become mighty in war. David. Put foreign armies to flight. Allah. Women receive back their dead by resurrection. Muna, kumusta na ang ato ang Bible reading? Wa natakailan, no? Maunang maglisod na tagdagan kay wa naman tay mga inspiration. Kinsa si Mary and Martha, no? Nabuhi si Lazarus ng ilang igsoon. And usually, they are also tortured lang naman, not accepting their release sa prisuhan, and other experience mockings and scourgings. Ang uban, gi-chains, gikadinahan, gipriso, gibato lang naman, kay gi-follow nila si Jesus, ug kaniba, makakurat, gigabas into two.
nga buhi. Si kinsa? Si Peter, gigabas pa si Peter. Tapos, ang worst in goat skin, kanang dito sa, tama ba kuya no, nga, panitan dito sa, di ba kanang panitan man ang mga goat no? Kanang balbuan, ana? So, gihimo po na sa ilaha, atong mga heroes of faith, and being destitute, afflicted, ill-treated, wandering in deserts and mountains and caves, and holes in the ground. They endured in faith, but at the finish line, they were victorious of the first rate. Hallelujah. They were victorious. Usually, spectators look at the runners in the race. In this race, dili daw sila lang ang nagtanaw sa to, pero kita ang nagatanaw sa ilaha. As we look at their lives, no, we endure in faith because ang Ginoo ngay lang giserbisyohan, pareha sa Ginoo nga atong giserbisyohan karon. Amen ba? Amen. Hallelujah. So, if we think of giving up, let us think of our spectators of the race, that they did not give up. Abraham, Moses, and David, the God they serve is the same God you serve. So if they can do it, so you can. Amen? Sulti imong sarili, kung kaya nila, kaya pud nako. Si Mariel, nag-ministry sila Mariel dito sa San Antonio. Unya nagpadula sila sa bata. Tapos nadamag ang bata pating sukuha sa ginikanan. O gitsulong siya dito sa ilang balay daw. Diri sa church. Sa San Antonio, gibamalikasan siya pag maayo, giskandalo siya pag maayo. Kanang mga sample lang na siya ba nga, maka-discourage bitaw, no? Makahadlok sa ministry. Pero grabe ang ministry nila Mariel sa outreach. Palakpakan yun na to ang Ginoo sa ilang ministry. O karon naka-experience na sila og persecution dito. No? So let's pray for our outreach people or outreach ministers. Kasi Mariel intaw nagsigit siya hilak. No, kay traumatic kayo nang maskandalo ka. No, madamag magyud ang bata na natumba man jud siya. Pero let's pray because it's part of our pag naga-work gani ka sa Ginoo, especially naga-witness ka, naga-evangelize ka, expect persecution. Next, the preparation of the race. Unsa ang mga preparasyon sa race? Not only spectators, but we also have certain preparations which we made. Kani, no? Common sense informs us that in order for a runner to be fast, kailangan slim siya. Og kung kanus ado kakakita og runner sa race nga 300 pound or convert nako sa kilos, 136 kilos. No? Si mama sige siya ingon 70 kilos lang jud ko permanente, ana siya. Si mama gusto pa niya mo baba sa iyang ideal weight. Pero imagine mo ang 136 kilos mudagan sa race. Pila na ba kakakilo karon? No? Sa imong spiritual life, pila ka kakilo? Amen. So in a Boston Marathon, kailangan ang 5'10" nga height dapat 63 kilos lang siya. Kung ingnan daw ka, o kung ingon pa ni Ted Corbett, a former Olympic marathoner, kung ingnan daw ka sa mga tao, wow, gapuhan ni mo og body, uy, marathon runner daw ka, maingon jud daw ka nga, dili daw ka fit. Kay dapat ang marathon runner, muna na siya ka ng payat, gani gud siya, nga mura siya skinny. Di siya dapat bugat. Murag, even ang iyang sanina, dili daw dapat mulampas sa pila to ka pounds. Dapat ang iyang pounds lang kay as in gaan lang gid kaayo, pati ang rubber shoes. Hindi na ako makita sa akong notes. Iyang rubber shoes, iyang t-shirt, iyang shirt tanan dapat magaan siya, no? And dapat tanggalon jud tanan weights or encumbrances or anything that slows us down in our Christian lives. Unsa man ni siya? Mga bad energy, mga bad vibes. Katawanan. Mga bad vibes nga. Naapa ko'y nakita nga video, The Law of Attraction, no? Kung
Kung negative daw kaayo ka, ang nature daw, ang universe, mga negative forces mo po rin mo duol daw sa imuha. Pag positive ka sa'yo pa lang sa buntag, praise the Lord, today is a good day. Magpasalamat ta ka sa Ginoo, Lord, salamat kay akong trabaho, masulbad yun na ako ni, Lord, salamat, Lord, kay makakita gigog parking sa na mga sakyanan. Lord, salamat, pasalamatan na nimo tanan ba sa Ginoo. Ang tanan sa universe, tanan na mga positive vibes or positive na mga kuan, muduol po daw sa imuha. So, kung kita nagdaganta nga, daghan kay tagarga-karga nga mga, unsa man na siya, no? Encumbrance, mga kabugaton, mga weight, bulk, or mass, or sa lawas pa, physical body, mga fats, mga, sa tawagan diri, mga extra fats, dili na baby fats, no? And, unsa man na siya, ang ingon ng pulong sa Ginoo, the sin which so easily entangles, mga sala. Kung nadi sa ka-marathon runner, no? Nya magbitbit siya encumbrance. For example, mag-boots ang marathon runner. Okay lang man mag-boots. Pero magdagan ka, mag-boots ka. Nya magdala kag backpack. Ug mag-rubber shoes ka ug kanang bugaton nga type, di ba? Those are encumbrances. Tapos tambok ka. Those are the weight or encumbrances. Sa ato ang Christian walk, atong Christian life, unsa ang mga encumbrances? Dili daw ta pare-pareha. Pero siguro ang uban sa ato alcohol or drugs. So ay, naga-church naman na siya, dili na siya nagasigarilyo. Basi isa na sa mga naga-entangle sa tuwa or nagahigot sa tuwa, nagapabugat. Yung ginuray na kabalo, basi kang uban sa tuwa daw kwarta, power or position. Basi kang uban sa tuwa, usay maigutaan nino kaning gluttony daw. Gluttony, kanang mukaon kag sobra-sobra pa sa kinahanglan sa imong lawas. No? In a day, pila lang gani ang calorie atong kailangan? Depende sa imong weight. For example, ako, I just need 1,200 calories in a day. Pero ang McDonald's nga meal is ang Coke 200, ang French fries mga 300, unya ang burger is mga 400 to 500, so mga hapit siya 1,000. So sa isa lang kakananan, sobra-sobra na ang nakaon. Pero lami man. Pero sala na dito. Lord, wala mo ko nagayosi, Lord, wala ako naga-alcohol, Lord, wala ako nagakuan, pero nag-gluttony di ay. No? Lord, pasaylo ami. Kinahanglan din na nato. Kailangan na siguro ta kuya mag-prayer and fasting. Mag-organize ta. Kay murag, I've heard a lot of churches, they are going through prayer and fasting. Kay grabe, daghan kayo ang expect na worst things to happen, pero ang makistuharan, kung banjing-banjing lang, may ampo-ampo patay. Kuratan tana. And then, it can be pornography. Kinsa diri ang na-endorse sa pornography. Young people, muamin mo sa dili, isa lang ka-click sa net, tuara. And you know what? Pornography is related to murder, to violence, to drugs. So, bantayan na to, no? Kay basig, isa na sa makapa, higot sa to nga dito makadagan sa race. Pagpamakak, pagpangawat, late sa office, it's part of stealing daw. Stealing the time. Not paying your tax is part of stealing. Not paying your tithes is part of stealing. No, daghana din natog sala, no? Sus, kung kuan pa, kung dili pa gracious ang Ginoo, wala na gid ni ma-worthy magsimba diri. Pero God is reminding us, these are the things. O wala ko na tanan, Lord, pero naabasig dado kay pride, na kay jealousy or temper, dali lang ka masuko. No? These are the things in the race that you have to prepare nga dapat tanggalon nimo sa imong kinabuhi. Or else dili ka makapadayon o sa lumba. Number 3, the course of the race. Course.
Unsa man ang course? Ang dalan, the organized path nimo kay ingon bitaw ko ganina ang race dili pwede nga maski asra ka mo adto naa kay dalan. Pila na akong time? Time na ko te. Wala, sige. So mo ni the course of the race. So mo ni siya ang race is ang ingon ng pulong sa Ginoo sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had prepared before ordained that we should walk in them. So ang ato ang course sa race is gi-prepare na daay siya sa Ginoo. And He has carefully marked out the course that you must go through. So, for example, kani kung maklaro ninyo no, in a race naagi siya nakaplano na nga diri mo agi diri ang mga marathon runners, then tuyok pila ka miles sinana. So inyo ang kinabuhi pod naa na siya giandam ang Ginoo nga path. He has carefully marked out the course you run, no? And then diha sa imong daganan nga path or course, posible na ay mga mountains, na ay mga init kaayo nga agihanan, pero napoy mga kanang pababa nga dali na lang kaayo muna o napoy kanang mga kanang beautiful scenery nga ma-appreciate nimo, ma-enjoy ka. Ingon ana ang ato ang mga agihanan no na ay kapait napoy kalipay. And nothing in your future has been left to chance, accident or coincidence. Pag Kristohano naka dili gyud coincidence ang tanan may tabo sa imuhang kinabuhi. Tanan part na siya sa plano sa Ginoo. My husband died. Hantod karon di bigay ko kasabot ngano, pero one thing's for sure that I understand, it's the plan of God for my life. Mag-question ko, why, Lord, I've grown up nga naa akong papa, si Faith Loy Kaya, kapangita siya og papa. No, ato siya ato sa cemetery, magigdahigda siya dito. Kay, mo siya nagpasabak-sabak sa iyong papa, nanghihilak mi ni Jenny. Siya, pero, anak ko, Lord, kasi mag-question na po ako na, Lord, nga nang wala man mo gi-allow si Faith nga naay papa, nga nabuhi si Tantan. Ano po si Lord? I know best. Trust me. So, walay coincidence itong kinabuhi. Ako kabalo sa inyong gina-go through, but everything you have gone through in your life, walay coincidence, except kung bunga sa inyo ang mga gibuhat na sala. But even gani ang ato ang mga sala, no? God works all things for the good of those who love them. So, muna siya sa ato ang track, sa ato ang race, sa atong course. Importante nga, magpadayon gyud ta. Dili ta muundang pareha sa rabbit na naglingkod-lingkod, natulog. No? In a race, dili ta pwede maghimog tent dito kay, diri, landong diri, hayahay diri, gwapo kay ang view. Mag-tent ka dito, di na ka mo move on. Okay? Muna ingon nila nga, move on. Padayon dito sa next nga level. Number 4, the trainer of the race. Kani, kinsa ang atong trainer? The best trainer in the universe, He is Jesus Christ. Hebrews 12:2 tells us that Christ is the author and perfecter of our faith. The word author means originator. Siyang nagsugod, no? And Martin Luther translated this text as the beginner and completer of faith. The word perfecter means finisher, no? Nga dili ta pasagdaan sa Ginoo nga. One time akong mentor sa Ate Esther na siya, I am really afraid that I cannot end well. Hadlok ba mo ana? Delikado na ba nga mag-isip lang ta na okay ra kay ang kinabuhi ba? Nga dili kita magplano sa atong life. Kung te, successful man kaay ka, very good kaay ka sa imo ang pagkamama, pagkalola, pagkaon siya nga. Dili gid ko makaingon, by God's grace ra gyud. What if pag abot sa tumoy-tumoy, di na ka mo padayon, hapit na gid unta. No? So, in spite of that weakness, God has assured us in His Word that He is the author and the perfecter of our faith. Na dili gid ta niya pasagdan, bisag sa first, when He found us, tambok ta, overweight, murag, di gid ta qualified sa marathon race sa kinabuhi. But Jesus chose us, He loved us, and He is willing to train us. Hantod karon gina-train ta niya
to endure this race. Okay. So, Jesus Christ is the one who gives us the faith to believe in the first place and then sustain that faith every moment of our lives until we arrive in heavenly glory. If you believe in Christ, chalk or write it up to His amazing grace. It was not of you, but of Him. Therefore, to His name we give glory. That is why we worship the Lord every day of our lives. Kaya kung dili tungod sa iya, sa tuwang kinabuhi, wala na. Ano pa bitaw ko, wala na, asa na ka ako po niton, puro magulang ang anak. Daot ang kinabuhi. But because of Jesus, He is with me, He is with us. Munang hantod karon nagapadayon ta sa atong Christian walk. Palakpakan na ito ang Ginoo. May Jesus Christ. And Philippians 1:6 says, "For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. He puts us into this race and He will see us through the end." Siya ang nagbutang sa tua, so dili ta niya pasagdan nga makahumantaan ni. Amen ba? Amen. Last na gyud, the prize of the race. Unsa man gyud ang premyo? We come at the last to the finish line and the prize of this race. Every race has its prize. Magdagan na lang ka nga wala kay race, mag-contest ka nga wa kay premyo, murag useless, di ba? So, it's only kung sa kalibutan, medal, trophy, cash award, or applause from the people. But there was a prize awarded sa atua. And John 6:38-39 says, "For I have come down from heaven," ana si Jesus, "not to my own will, but the will of Him who sent me. And this is of Him who sent me, that all that He has given me, I lose nothing, but raise it up on the last day." No? Ingon si Jesus, ana, no? And in Philippians 2:9, "I glorified thee on earth. I have accomplished the work which thou hast given me to do, because he was obedient," ana diri sa Philippians, "unto death, God hath highly exalted him and bestowed him the name which is above every name." Si Jesus mismo ni go through sa race. From the time nga gi-give up niya ang heaven, ug dito siya sa kalibutan, that's why we celebrate Christmas, no? Nagpakatao siya, nag-suffer siya diri sa kalibutan, He was crucified, He was mocked, and now, nabuhi siya after 3 days, and now He is seated at the right hand of God, glorified, the King of Kings and Lord of Lords, victorious, ug ang promise niya sa tua, the same prize nga ato ang makuha sa prize nga nakuha ni Jesus. Wala ba mo nalipay, ana? Na kung nag-glorify si Jesus, we will also be glorified with Him. We will also live with heaven sa kauban ng Ginoo. Upon the successful completion of His race, Christ has been glorified. He is exalted. When we have finished our race, we will be glorified together with Him. Ingon sa Romans 8:17. We will sit down with Him on His throne in glory. The crown of life awaits you. Why do you delay? Nanadong maginahinay ka. There is an everlasting inheritance awaiting you. All the pain, the trouble you will meet with are worth the price. So, run, run, run. Okay, diretso na ta. So if you're a believer, muna ni karon ang challenge, if you're a believer of Christ, keep on running. Ayog sundog sa rabbit nga natulog sa kilid. Or kung namatyan ka, nasaktan ka, magstay lang yun ka, di na yun ka mag-move on. Move on. No? And then, lay aside those weights and besetting sins. Gipakamatyan na sa Ginoo mong sala, ayaw na nagbalik-baliki. Ingon ang pulong sa Ginoo, it's a dreadful thing sa Hebrews puto siya, to fall from the hands of God. Nya, giluwas na ka sa Ginoo sa imong sala, kung magsige pa gido kag pakasala, sa Hebrews 10, basahan ninyo, wala na gyoy kanang ransom pa sa imong sala, kundili ikaw na ang magbayad sa imong sala dito sa impyerno. So kung kabalo ka nga naakay mga sala nga ginagunditan, imo na siyang pangbilin, panghikling na natanan. Or else dili gyud ka maka diretso sa race. Keep your eyes fixed on Jesus. Don't look at people, don't look at your rubber shoes or mga circumstance or earthly things in life. Kay ma-discourage ka. Fix your eyes on the author and the perfecter of our faith, who is Jesus. Who is
Who is? Okay, so di alam ta mo tutok, okay? And then remember that a glorious prize awaits you. Ug sa imong pagpaningkamot, no, diri sa earth na ay workers night para gi-reward ka. Labaw pa siguro dito sa langit, no? Mga crown, mga si Jesus mismo mo congratulate sa imuha. He will wipe away every tears from your eyes. Hey, wata ka ba lang uban diri? Will face a very torturous death. Wala ta kabalo. Wala ta kabalang uban diri unsang klase nga kamatayon anagay ko sa Ginoo, Lord, unsa kaya ako mamatay, Lord, no? Makulbaan mo ko magunahuna uy unsa kaya akong kamatayon. Pero sige lang, no? Let's not be afraid of what kills our body ngun sa pulong sa Ginoo, but we will be afraid kung unsay mapatay sa ato ang kalag, ato ang spirit, ug modala sa ato sa impyerno. So, kung wala pa si Jesus sa imong kinabuhi, now is the perfect time to start running the race. And lay aside everything that hinders you. No, kung wala pa kay relasyon kay Jesus, karon na ang time nga musulod ka og relasyon kay Jesus Christ, kay you will never be able to finish the race well if you don't have Jesus in your life. Wala nimo siya gidawat sa imong kinabuhi. Wala ka ning trust sa iya. May nakag, kailangan ko Ginoo, kailangan ko Jesus, pero wala gid nimo siya gidawat as your Lord and Savior. Manluluwas sa imong kinabuhi. Kay makasasala ka, dapat dito ka ilabay sa impyerno. Bayad ka dapat sa imong sala, no? Romans 3:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Og si Jesus Christ lang ang way, og ang truth, og ang life. Dawaton nimo siya sa imong kinabuhi. Karon kung wala pa si Jesus sa imong life. And if you believe on Christ, ingon sa pulong sa Ginoo, all those sins are forgiven, and you will be given the power to strip away those sins. Lisod gyud nga undangan na siya, pero pag naa si Jesus sa imong kinabuhi, kaya na nimo nga matanggal na ng mga sala. Amen ba? So kinahanglan nato si Jesus. And then look to him. Mangayo gyud kag tabang Ginoo. Kung dili man nimo buhaton karon unyang gabi sa inyong balay, Ginoo, gusto na ako makabuhi ani nga sala. Gusto na ako mudagan sa kinabuhi nga madaugon. Lord, luwas ako. Gusto ta kami imong Lord and Savior sa akong kinabuhi. Kung sige lang kag uban-uban diri sa imong family member na wa gyud ka seryoso unyang gabi or karon dayon imong dawaton si Jesus sa imong kinabuhi kay wala ta kabalo unya kuwaon na ta sa Ginoo, wala ta kabalo unsa ang ato ang end sa ato ang kinabuhi. And so the race is long and you don't think that you can make it. No one can make it in their own strength. Dili gid nato kaya. Fix your eyes on Jesus. He will give you faith and He will sustain your faith all the way. You don't have any good excuses. Mana ka, dagan kag excuse, but you choose not to run the race. Dili lang kumudagan, dili pa karon. The judge of the race has a megaphone in his hand. Nagatawag, dagan sa lumba, dagan sa lumba. So that everybody can hear. Next. No, the one who comes to Christ shall never be cast away. Ingon sa John 6:37. Pero, kung nagtawag ang Ginoo karon sa imuha, tapos ning balibad ka, the judgment day will be swift, paspas nga moduol sa imuha. And ang Matthew 25 nagingon, depart from me someday. Nahuman na ang race, nana didto. Mag-adto na dito sa atong master sa Ginoo. Imuana ang Ginoo sa tuwa, depart from me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. Muana gyud ang Ginoo, hawa diri. Didto ka sa impyerno kauban sa mga anghel. Dili na buhat-buhat nako ha. Naana siya sa Matthew 25:41. Kung magpagahi-gahi ka, mao na ang imo ang destination. Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and He will have compassion on him and to our God, for He will abundantly pardon. Isaiah 55:6-7. God is challenging us, kung nagsige paghapon kag pakasala karon, kung mubalik ka sa ako ng Ginoo, I will have compassion on you. Ug pasayloon ti ka sa imong mga sala. Okay, next. Whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Ingon sa Romans 10:33. Mutawag ka, Jesus, tabangi ko, you will be saved. Seek the Lord while He may be found.
and call upon Him, He is near. Naara ang Ginoo, tawagon lang nimo siya. Ingon sa Isaiah 55 verse 6 to 7. Next. So, before I will close in prayer, I will show you another video, a short video of a father and son, no, si Derek, to inspire you ba of running the race. Si Derek Redmond na nani siya Achilles tendon injury. Tas pagbalik niya, gusto niya i-prove, ihumanon yun niya ang marathon race. And then, habang nagadagan siya, pita siya na human, morning na itabo sa iya. And wala siya, gibian sa iyang papa, kay gusto gid niya humanon ang race, giubanan siya sa iyang papa to finish the race with all the difficulties and pain nga iyang gi-go through. Let's watch this video. Almost sa third siya, na siya sa top 3 na rank. Tapos bigla nipitik na ano ang yung Achilles tendon injury. Sakit daw kaayo na siya. Mura daw ka nang gibaril ang imuang tiil sa kasakit. Pero nagpadayon siya. Ang gusto gid niya, mahuman niya ang race. Iyang papa nigsulod. Kabalo iyang papa nga, sakit na kaayo, no? Pero nagsabot siya sa iyang anak nga, humanon gyud nato ni nga race, magkinaunsa. So iyang gikuyugan niyang anak, kabalo siya sakit kaayo na. Ng mga security, nag-ingon, gipahawa siya. Suko siya. $65,000 fans ang nagatanaw sa ila. Ug sa pagpadayon ni Derek, nangnindog na ang mga tao, nag-cheer na sa ilaha. Kabalo si Redmond nga, dili na gid siya makamedal. Pero ingon siya, I am going to finish my race. Anak po dang yang papa, I'm here, son. We'll finish together. So that was the thing, no? Let us all stand and let us pray. Lord Jesus, thank you so much for reminding us, oh God, that we are running a race. Ang kinabuhi, Lord, dili lang siya, kung unsa lay may tabuugma, dili may magplano sa among life, okay na siya, Lord. You said in your word, oh God, that you have a design, you have a purpose, oh God. Jeremiah 29:11, your plans for us is to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. Pasaylo kami, Lord, for many times to forget, oh God, that we have a big God. We serve a big God who can do anything, who can do even the impossible through our lives, oh God. Thank you, oh God, for the words that we have heard about perseverance in running the race. Thank you for Derek, oh God, who have shown us, kauban niyang Papa, Lord, that kami ingon anak mi, Lord, we are like Derek, oh God, running a race. But in times, oh God, that we fall, in times, Lord, that
Dili na namo kaya, O God. It is so comforting, it is so humbling to know, Lord, that you are with us. Di mo ming alalayan, Lord, di mo ming ubanan. Hangtod mahuman namo ang race. Salamat, Lord Jesus, because kabalo ka unsa ang pain sa race. Ikaw mismo ni go through ana ang alumba. Ikaw mismo, Lord God, namatay, nagantos para sa amo, Ginoo. Para gid makuha namo ang prize of eternal glory, eternal life in heaven. Lord, thank you for helping us realize and remind sa amoa, pag-remind sa amoa. We pray, Lord, that maski sa among panimalay, maski asa mi sa among trabaho, Lord, pahinumduman mi nimo, Lord, nga we are running with you, that we are running with you, we are serving, we are running the race with a great, big, and loving God, loving Father, who will never leave us nor forsake us. Allow every one of us here, O God, to experience your love, to experience your presence, O God. Maski asa man mi mo adto, Lord, mabati na mo, Ginoo. Those na wala pa'y relasyon kanimo, Lord, ipabati kaniya nga naigugma ka kaniya, Lord. Nabisan sa iyang pagkatulog, Lord, ma-experience siya niya mong gugma o ma-engage siya og relationship diya kanimo. And for us who are running the race already, Lord, allow us, Father God, to be strong, to take courage, O God, to persevere even under the test of times, even under trials, O God, knowing, Lord, that our life is not just here in this earth, that we have a life you have prepared in heaven, a wonderful life in heaven. Thank you, Lord, for your words. Be it unto us according to your words. We receive your word as we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all.